Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I am Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Leadership and Team Management. Today we are here with our lecture number 13. If you recall, during our last lecture, we started understanding the individual, the leader as individual, and tried to understand the personality part of the leader and of course the leadership. If you are aware that, just to remind you, that this course is basically leadership and team management. We completed our 12th lecture focusing on the leadership part. And as I said earlier, we have divided this course into 3 components. First part, I'll be focusing on the leadership and leadership process. The second part of this course will be focusing on the team dynamics. The last part will be basically integrating both leadership and team management and have a kind of application orientation that why it is important and how it is working and how it is making a difference. So far, ladies and gentlemen, we tried to understand this concept of leadership, the importance of leaders, the followers, and the situation. We also try to understand the managerial role of leaders and try to differentiate leader from managers. And later on, we try to understand the followers concept and then shifted to theoretical aspect of this subject. What are those different theories? Basically, we started with the trait theory concept, the oldest one, that it was believed that the leaders are born with certain traits. Later on, this concept was proven wrong, and we shifted toward behavior approaches or behavior theories. And still, there was a new concept that it is not the behavior only which can determine a leadership process or which can help you to isolate leaders from the followers. The real thing is, it's a contingent approach basically, where we have the leaders, the followers, and the situation, and all 3 things are playing very important role in the process of leadership. Then we shifted to the new approaches, are the 3 different approaches like transactional leaders, the transformational leaders, and charismatic leaders. And it was believed that yes, these are the few charismatic things, transformational things, all other approaches. People can learn those things. People can develop those things in their personalities, and then they can be good leaders, or they may be bad leaders. They can be effective leaders, or they can be ineffective leaders. So then, ladies and gentlemen, during our lecture number 12, I try to explain to you the behavior of the human being, the individuals, a person. And of course, our idea is to try to more focus on leader as individual. And then I try to explain to you some major factors affecting a personality. And they were heredity and inheritance characteristics or forces coming from parents, the cultural forces, the social and other reference group forces, and the family background. These were the few major forces which we discussed, that they are affecting the personality of a person, and of course the leader too. Then there were other demographic forces or factors which we discuss also, that they are affecting the personality of the individual. They were the nationality background, they were the race to which he or she is belonging. That was also to do with the age factor. Yes, people, their personality change with the age, and of course they behave differently. And of course then the education background, the more you learn, the more it will have the effect on your value system, your beliefs. Because remember, we discussed that
the behavior is depending on so many different things. And the base is the values. And the attitude develop, and the people have their perception things, and based on those perceptions, the motivation factor change, and ultimately the behavior of the people, right? So ladies and gentlemen, while discussing this thing, we also discuss the variables which are affecting the individual behavior. And we kind of discussed that the behavior is the function of what? Person and environment. And the simplest definition of for the personality, we said that it is person, situation, interaction. So same way, the behavior of the person depend on the person's, and again in person there his or her value system, the attitude, the perception, the personality, and of course the skills and knowledge, and an environment in which he or she is working, the kind of organization, the colleagues with him or her, the job itself. There are so many different factors. It is a very kind of, it's a dynamic environment where we are observing or seeing leaders to perform. So behavior of a person is depending on personality, or is a function of person and environment. So if we can understand those things, all those traits, indicators we can observe on people can help us to understand individuals, the followers, and the leaders in a better way, and we can isolate them from one another, from each other, right? So ladies and gentlemen, let's move to our today's topic and today's lecture, which is lecture number 13. So I will start with the attitude. What is this attitude? And I'll just give you a few examples to job-related attitudes. So let's start with the job satisfaction. If a person is satisfied, if an employee is satisfied, what is going to happen? If a follower, or if a team member, or if an employee is not satisfied, then what is going to happen? I hope you already are familiar with this concept. So let's start with this job satisfaction and work-related attitude. So if a person is satisfied, what is going to happen? This is a positive attitude, or people feel pleasure in working in an organization. So if a person is kind of satisfied from the job, or from the organization, from his colleagues, from his boss, or the leader is satisfied with the followers, what is going to happen? It is going to be more trustworthy things there. It is going to be a good environment there. And yes, performance will be better. And performance will be better, so each satisfaction level is automatically good. Same way, if the person is satisfied from the job, his attitude or her attitude will be different. He is going to take the ownership of the organization, and that is where this concept of organization citizenship comes. And I'm going to explain it again in next few slides, during next few slides, that if a person is satisfied, this attitude thing of, we call it organization citizenship, will arise. And the people who believe on those things, and people who have this type of attitude, a positive attitude in the organization, they always deliver more. And if they deliver more, that organization is a learning organization, that organization is the winning organization, that organization will become the leading organization in that particular environment, in that particular conditions, right? So ladies and gentlemen, the first work attitude we discussed was job satisfaction, right? Let's talk about another work attitude, we call it organization commitment. What kind of commitment a person has with the organization? And that person can be a leader or the followers. So we can see three types of commitment in the organization. One is known as affective commitment. The second is known as continuous commitment. And third one is normative commitment. If a person is happy there, if he or she is enjoying in the organization, so they will desire to remain with the organization. So if this type of commitment we can see, that is known as affective commitment as far as the organization commitment is concerned. The second type is continuous commitment.
So this type of commitment is only indicated when there is some kind of binding, or a person might not be getting good opportunity somewhere else, or he or she has some liabilities with the organization, so he cannot afford to leave the organization. Maybe he or she has some family liabilities of that particular organization liabilities, or he cannot get an opportunity outside the organization, or maybe some other reason that he cannot afford to leave the organization. With this type of commitment, a person is working with the organization, whether it is he or she is a leader or the followers, we can say that he has a continuous commitment. Okay? So third type is normative commitment. And this type of commitment you can see when people feel they perceive it's an obligation to remain with the organization due to any reason. So, as far as the attitude is concerned, a work-related attitude, we also discussed this now, the organization commitment things. And as I said, there are three types of commitment. Number one is affective commitment. Number two is the continuous commitment. And number three is the normative commitment. I hope you understand them. So let's move to next slide. When we're talking about the commitment, there are certain conditions that enhance the commitment of the organization. And these conditions can be, of course, the same attitude, job satisfaction, participation. If you have an organization where you have participative type of management, you involve your followers, your team members as a leader, then naturally their commitment will be different. They are going to have a positive commitment toward organization. Job security is another one. Job characteristics, the autonomy, the responsibility, and how much it is interesting for the worker. So these are the few things which have positive effect on the commitment. And as a leader, as a manager, we have to understand those type of things. If we really want that we should have more commitment from our team members, from our employees, from our followers, we need to make sure that they are satisfied from their jobs. They feel that they are important and they are getting chances for participation in the decision makings, and they also feel that their job is secure and the job itself, it is good and enjoyable for them, then naturally the commitment will be more. And what is going to happen? If they have satisfaction, and again, we are talking about individuals, and they can be followers, they can be leaders. If they are satisfied, if they have more commitment, so what is going to happen? The result will be better performance. The result will be less absenteeism. The result will be the less turnover rate. The result will be less losses of the organization and better performance, and ultimately a successful organization, right? Let's move to, again, behavior part. In the behavior, now let's focus on perception. What is this perception part? We also already discussed about the attitudes, the values, the norms, but all those things are affecting the perception part. So basically, perception is how to interpret a situation, is known as perception. And if we are talking about the person perception, that is making judgment about others. So in the organization, this perception is playing very important role if we are trying to understand the behavior of individuals, the behavior of the leader, behavior of the followers. Because based on those perceptions, they can develop their behavior. Or you can expect different behaviors from different people because their perception will be different. That was the reason that they are behaving differently. So let me explain to you this perceptual process model, that how people perceive things and why they perceive differently. Why you behave differently than another person is behaving differently in a particular same type of situation. Because we are different people. थोड़ा सा आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ये परसेप्शुअल जो मॉडल है परसेप्शन का प्रोसेस मॉडल, इट बेसिकली डिपेंड, बेसिक चीजें हैं जिंदगी में जो आपने बचपन से सीखते आए हैं. अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ हिस्सों से नवाजा है, 5 senses जिसको हम कहते हैं. एंड यू नो कि इन आवर एनवायरनमेंट वी हैव सो मेनी स्टिमुलाइज देयर,
स्टिमुलेट करते हैं जो आपके उन हिस्सेस को. 5 वो सेंसेस कौन से हैं, 5 हिस्सेस कौन से हैं, और फीलिंग की, हेयरिंग की, सीइंग की, स्मेलिंग की और टेस्टिंग की. ठीक है ना. यही वो 5 हिस्से हैं, सेंसेस हैं, जिसके बेस पे हमारा सिस्टम जो है तो वो इंटरसेक्ट करता है, वो उन स्टिमुलाइज को रिसीव करता है, और उन रिसीविंग स्टिमुलेशन के बेस पे वो चीजें हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर अटेंशन लेती है वो चीजें. ठीक है. और फिर वो चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं हमारे, अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग दिया है हमें, उन 5 सेंसेस के बेस पे, और बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स, आवर एक्सपीरियंस, आवर एटीट्यूड, आवर बैकग्राउंड, वो चीजों का मतलब वो निकलता है हमारे जहन में, हमारे सिस्टम के अंदर, और उस तरह हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं. उसके बेस पे फिर हमारी इमोशंस डेवलप होती हैं और हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है. लेट्स डू इट अगेन. लेट्स टेक सम एग्जांपल. कहते हैं कि जी अगर आपका चलते हुए आगे से बिल्ली रास्ता काट ली, तो दिस इज ए बैड काइंड ऑफ सिम्पटम्स, कि आपकी ये कहना चाहिए कि कोई थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए आपको, आपके जो आगे जो फेथ है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आने वाली है. जस्ट प्रिज्यूम, हमें बचपन में कहानियों में सुन लिया, किसी बड़े ने बता दिया. अब ये हमारे सिस्टम के अंदर रजिस्टर है ये चीज. लेट्स सी. तो कल को जा रहा हो तो उसके सामने से बिल्ली गुजरेगी तो वो एकदम परसीव करेगा कि यार मुझे केयरफुल होना है, खैर हो, ये बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया है. ये परसीव कर लिया आपने ना. और परसीव इस वजह से हुआ कि आपके सिस्टम के अंदर रजिस्टर है ये चीज, और आप मे भी रास्ता चेंज कर लेते हैं, मे भी कुछ सदका खैरात कर देते हैं कि यार पता नहीं अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी आने वाली. सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रियलिटी, बट लेट्स अज्यूम कि अगर किसी के जहन में ये चीज रजिस्टर हुई है और उसको ऐसे हुआ, तो आप देखेंगे कि उसका बिहेवियर डिफरेंट है. लेकिन ऐसे लोग जो इस पे बिलीव नहीं करते, या जिसके अपने सिस्टम के अंदर ये जो अल्लाह ताला ने दिमाग बनाया आपका एज ए पर्सन, आपके अंदर वो चीज रजिस्टर नहीं है, तो दूसरा बंदा उसी सिचुएशन के अंदर डिफरेंट बिहेव करेगा. ठीक है ना. सिमिलरली लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं. हमारे यहां व्हाइट कलर जो है वो एक अमन की निशानी दिखाया जाता है. ब्लैक कलर जो है वो गम का इजहार के लिए होता है. रेड कलर जो है वो खुशी के इजहार के लिए शादी ब्याह में लोग पहनते हैं. ये हमारे बिलीव्स हैं, ये हमारे कल्चर के अंदर ये चीज बनी है, और इस कलर को देख के हमारे यहां हम परसीव करते हैं कि किसी ने कोई रेड कलर का चीज की है तो वो खुशी की बात इजहार कर रहे होंगे. अगर कोई ब्लैक कलर की कपड़ों के साथ, झंडों के साथ कोई लोग आ रहे हैं तो दे आर टेलिंग अस, गिविंग अस ए डिफरेंट मैसेज. ठीक है ना. लेकिन मे बी सम अदर कंट्री, इन सम अदर कल्चर्स आप देखते हैं कि वहां पे ब्लैक कलर का कोई और से उसकी परसेप्शन परसीव करते हैं वो लोग. व्हाइट कलर को कुछ और उसका नाम दिया जाता है, रेड कलर को किसी और कल्चर में देखा जाता है. तो ये सो मेनी फैक्टर्स अगेन डिपेंड करता है आपके कल्चर्स पे, आपके वैल्यू सिस्टम पे, आपके बिलीव पे, और इन चीजों पे कि ये चीजें किस तरह परसीव की जाती हैं. और वही परसेप्चुअल जो प्रोसेस है, हमारा मॉडल है कि अल्लाह ताला ने 5 हिस्से दिए हमें. देयर आर 5 सेंसेस. दोज सेंसेस रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट. जो भी सिचुएशन, जो भी एनवायरमेंट जिसके अंदर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, वो स्टिमुलाई जो है वो रिसीव होती हैं हमारे ईदर ऑफ दोज 5 सेंसेस. ठीक है. उन सेंसेस की वजह से वो जब रिसीव होती हैं तो वो रजिस्टर होती हैं हमारे जो मेमोरी सिस्टम है उसके अंदर. और अगर उस तरह की कोई चीज पहले मौजूद है, उस तरह की कोई पहली चीज रजिस्टर है, उस पे के मतलब हमारे बिलीव्स मौजूद हैं, तो इमीडिएटली उस स्टिमुलाई के बेस पे हमारी जो हमारे सिस्टम के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन रिफ्लेक्ट होगी. उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे हमारे इमोशंस डेवलप होंगे और हमारा बिहेवियर आप एक दूसरे को देख सकेंगे. सो नाउ कमिंग बैक टू बिहेवियर पार्ट. सो 3 चीजें हमने दी, एटीट्यूड्स, परसेप्शन और पर्सनैलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग पिछला लेक्चर और इस लेक्चर में. ये तीनों चीजें मिलके आपके बिहेवियर को जन्म देती हैं. So they are very important. Your perception, your attitude, and your personality, that will give up kind of outcome will be the particular type of behavior. Let's talk about another very interesting concept, a topic, impression management. पिछले कुछ lectures में भी मैंने आपके साथ
اس کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گا. سو واٹ از دس امپریشن مینجمنٹ؟ سیلف ایکسپریشن اس کو کہتے ہیں. اٹ از اے پروسیس بائی وچ پیپل اٹمپٹ ٹو مینج اور کنٹرول دی پرسپشن آف ادرس ہو فارمز اباؤٹ دیم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ ایکٹیویٹیز، وہ چیزیں، وہ پروسیس جس کے ذریعے یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے جو اس کے بارے میں پرسیو کر رہے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پازیٹیو امپریشن. اس کو امپریشن مینجمنٹ کہتے ہیں یا سیلف پریزنٹیشن کہتے ہیں، سیلف مینجمنٹ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی دس از اگین اے نیچرل تھنگ. اور اس کا بھی ہم کسی کو پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے، کسی کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے اس کنسپٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے اس کی بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے. دس از آلسو اے نیچرل تھنگ وچ we have in our personality. One can have more impression management focus, and other might have a little bit less than that. So, but it is still there. Let me give you some examples to be in a better position to understand this concept of impression management. یہ ایک کارٹون میں نے بڑی دفعہ میں نے کسی سلائڈ سے کہیں سے لیا تھا، ویب سے ہی لیتے ہیں. تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آرگنائزیشن بیہیویئر میں آپ کو دکھایا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بہتر سے بہتر نظر آؤں دوسروں کی نظر میں. جس طرح یہ دیکھیے کہ یہ بلی ہے، کیٹ ہے، شیشہ دیکھ رہی ہے، اس کو شیر نظر آ رہا ہے اس میں. سو وٹ ڈز اٹ مین؟ آئی تھنک سم ٹائم دیز ٹائپ آف کارٹون، دیز ٹائپ آف سلائڈس کین ایکسپلین سو مینی تھنگز وچ ون از ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین بائی دا ورڈس. وہ جو امپریشن مینجمنٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آئی تھنک اگر آپ اس سلائڈ کو ہی دیکھیں تو وہ مقصد جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ امپریشن مینجمنٹ کیا ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح میں کنٹرول کروں ان ایکٹیویٹیز کو تاکہ جو دوسرے میرے بارے میں پرسیو کرنے ہیں ان کو وہ پازیٹیو پرسپشن رہے میرے بارے میں. تو دس از امپریشن مینجمنٹ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ فیو اسٹریٹجیز، امپریشن مینجمنٹ اسٹریٹجیز ان دی آرگنائزیشن سیٹ اپ. کہ آرگنائزیشن کے اندر لوگ کس طرح اپنے امپریشن مینج کرتے ہیں. اور دو بیسک اسٹریٹجیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں ایک دفعہ. آرگنائزیشن بیہیویئر اگر آپ نے پڑھا ہے یا اگر آپ نے آرگنائزیشن بیہیویئر کو کسی اور کتاب کے اندر کسی سبجیکٹ کے طور پہ لیا ہے تو آپ نے یہ اسٹریٹجیز ضرور پڑھی ہوں گی. اور اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کرتا چلوں گا کیونکہ ہم ایک سبجیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں یہ بڑا ضروری تھا اس کو لانا. سو بیسیکلی when we are talking about employee impression management strategy, there are two types of impression management strategy. One is known as demotion preventive strategies and second is promotion enhancing strategies. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے demotion preventive strategies mean کہ اگر کچھ کام غلط ہو گیا ہے، کچھ مس ہیپ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کا آپ کے خیال میں نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی اس نیگیٹو امپیکٹ کو پریونٹ کر روکنے کی، ڈیموشن جو ہو رہی ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہو اس کو ڈیموشن پریونٹیو اسٹریٹجیز کہتے ہیں. سملرلی پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجیز آر دو اسٹریٹجیز کہ جب کوئی اچھا کام ہوا، جب کوئی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے اور لوگوں کی نظر میں اس کی زیادہ افادیت ہو. Let's give you a few examples. Like in demotion preventive strategies, there are three again strategies. They call it accounts, apologize and disassociation. جیسے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی آفس صبح لیٹ پہنچا تو اب یہ وہ چاہے گا کہ اس کے جو باس ہیں، اس کے کولیگ جو ہیں، اس کے اوپر غلط امپریشن نہ پڑے. تو اگر وہ اس کے لاجک ریزن دینا شروع کر دے کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی، گاڑی کا پرابلم ہو گیا تھا، راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی تھی، واٹ ایور، تو وہ جو ریزن دینے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہیں وہ بیسیکلی وہ نمبر کے ساتھ آپ کو اپنے اس نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ان کو نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا تھا، امپریشن ہو سکتا تھا دوسرے لوگوں کا، اس کو کم کر رہے ہیں بائی گیونگ دا لاجک اور ریزن. رائٹ. دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے اپالوجائز جسے کہتے ہیں. مشکل کام ہے لیکن معافی مانگ لینا کہ جی غلطی ہوگی، آج میں لیٹ ہو گیا، کل سے میں ٹائم پہ آنے کی کوشش کروں گا. سو دیٹ از اندر اسٹریٹجیز کہ وہ آپ اس لاس کنٹرول کر رہے ہو. بیسیکلی جو غلطی ہوگی آپ سے اس کے لاس کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تھرڈ تھنگ از ڈس ایسوسیشن.
لاسٹ ٹائم بھی میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو یا ہم پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کئی دفعہ ہم گروپ ان کو اسائنمنٹس دیتے ہیں. تو جب وہ گروپ کی کوئی اسائنمنٹ یا کوئی پروجیکٹ صحیح نہیں ہوتا تو کچھ اس میں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک دم امپریشن مینج کر سکیں ٹیچر کے سامنے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں میں تو کوشش کر رہا تھا لیکن یہ گروپ جو ہے میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈس ایسوسیٹ مائی سیلف فرام دیم. تو یہ بھی وہ کہتے ہیں نا ڈیمیج کنٹرول اسٹریٹجیز کو کہنا چاہیے. تو آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کی ڈیموشن پریونٹنگ اسٹریٹجیز لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ روزانہ آپ اس کو ان کے بہیویئر کے حساب سے دیکھتے بھی ہوں گے. سملرلی پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجیز. اب کوئی اچھا کام ہو گیا, پازیٹو کام ہوا, تو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا امپریشن پڑے, لوگ اس کو اپریشیٹ کریں, تو اس کو پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجیز کہتے ہیں. انٹائٹلمنٹ ہو گیا, انہانسمنٹ ہو گیا, آبسٹیکل ڈسکلوجر ہو گیا اور ایسوسیشن ہو گیا. یہ بھی اسی طرح کی اسٹریٹجیز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا کام میں نے کیا ہے, یہ جو میرا گریڈ آیا تھا ویسے نہیں آیا. انہانسمنٹ کی بات کرتے ہیں, اگر کوئی چھوٹی بہت تعریف بھی کر لے, اس نے اپریشیٹ کر لیا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ رجسٹر ہو جائے ان کے لوگوں کی پرسپشن پہ کہ نہیں یہ بہت بڑا اچھا کام آپ نے کیا. سملرلی آبسٹیکل ڈسکلوجرز, کہ آپ پھر ان کو امپریس کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا مشکل تھا. لیٹس سی اف آئی ایم سٹنگ ہیئر ریکارڈنگ مائی لیکچر فار یو, تو میں اگر باہر کل کوئی دیکھتا ہے اس کو تو میں شاید اپنا امپریشن اور پازیٹو کرنے کے لیے اس کو کہوں جی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان روشنیوں میں اکیلے کمرے کے اندر کیمرے کے سامنے اس طرح انٹریکٹ ہو کے بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وٹ آئی ایم ڈوئنگ بیسیکلی آئی ایم ٹرائنگ ٹو کائنڈ آف انہانس کر رہا ہوں, پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں کہ کتنا مشکل کام تھا اور کیسے میں اس میں سے نکلا. اسی طرح ایسوسیشن, کہ آپ پھر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہو ان لوگوں کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو ہے پازیٹو سائڈ کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی امپریشن مینجمنٹ از اے اسٹریٹجی جو لوگ بیسیکلی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے بارے میں جو امپریشن بنا رہے ہیں وہ پازیٹو رہے. تو اس سارے پروسیس میں جو بھی ایکٹیویٹی جو بھی اسٹریٹجیز آپ اڈاپٹ کرتے ہو ان کو امپریشن مینجمنٹ اسٹریٹجیز کہتے ہیں. اینڈ بیسیکلی دس از اے نیچرل تھنگ, اینڈ یس آل فالوورز, کولیگس اینڈ ایون جو لیڈر ہوتے ہیں, مینیجر ہوتے ہیں, دے آلویز فالو دیز اسٹریٹجیز ٹو ہیو بیٹر امپریشن اباؤٹ دیم سیلف ان دس مائنڈ آف ادر پیپل. تو یہ امپریشن مینجمنٹ اسٹریٹجیز کی بات ہوئی. لیٹس کم بیک اینڈ ٹاک مور اباؤٹ انڈیویجلس, اور انڈیویجلس کی کچھ اور کریکٹرسٹکس, کچھ اور ٹریڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور کسی کا انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. انڈیویجلس کو لیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ اتنے امبیڈڈ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ان کا ہے دے آر کنیکٹڈ ود ادرس اینڈ دے آر کائنڈ آف امبیڈڈ ان دس سراؤنڈنگ. اس میں اس کے فالوورز بھی ہو سکتے ہیں, کولیگز بھی ہو سکتے ہیں, فیملیز بھی ہو سکتے ہیں. یہ انٹر ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بہیویئر پھر اکارڈنگلی آپ دیکھتے ہیں. سملرلی سم ادر پیپل وچ آر آف کورس لیونگ ود دس انوائرمنٹ, نیبرس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, بٹ اسٹل دے آر انڈیپینڈنٹ. وہ امبیڈ نہیں ہوتے, اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹ ہوتے ہیں, لیکن ہوتے اس سائیکل میں ہیں, لیکن ان کا بہیویئر جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ اور انٹر ڈیپینڈنٹ کے حوالے سے یو کین سی ٹو ڈفرنٹ ٹائپ آف بہیویئر ڈیپینڈنگ آن دی پرسنالٹی ٹریٹس کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح when we're talking about کلچر بھی آپ کے اوپر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوگی. اگین ٹو ٹائپ آف پرسنالٹیز یو کین سی دے آر کولیکٹیوزم اینڈ انڈیویجولزم. وہ کلچرل جو آپ کو ایک ملتا ہے بیک گراؤنڈ جس میں آپ صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں, اپنی ذات کو ہی پرائرٹی دیتے ہیں. تو یہ آپ کا بیس آن دیٹ کلچر, جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا ڈیورنگ لاسٹ لیکچر آئی گیو اٹ ایگزامپل, اف اے پرسن از براٹ اپ ان ہاسٹل انوائرمنٹ, تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہاسٹل میں انڈیویجل لائف ہوتی ہے آپ کی, اپنے اپنے کام سے کام ہوتا ہے, تو ان بچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر انڈیویجولزم کا ایک
पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप हो जाता है कि दे माइट नॉट बी दैट मच कंसर्न अबाउट दी फैमिलीज इन कलेक्टिव बेसिकली. जिस तरह हमारा कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, मुसलमानों के अंदर बेसिकली वी हैव ए जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो हमारा जो पर्सनैलिटी ट्रेट है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कलेक्टिवलिज्म नॉट इंडिविजुअलिज्म. लेकिन स्टिल इन द सेम फैमिली पीपल माइट हैव, उनका माइंडसेट जो है, उनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ भी जा सकता है और कलेक्टिवलिज्म की तरफ भी जा सकता है. और बेसिकली कल्चर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग दीज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. Next is locus of control, right? What is locus of control? That basically that defines whether a person places the primary responsibility of what is happening to him or her within himself and herself or an outside forces. कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अचीव कर रहे हैं आप, जो कुछ बिहेव आप कर रहे हैं, वो क्या आप किसको उसका जिम्मेदार ठहराते हैं? There are two type of locus of controls. One is internal locus of control, one is external locus of control. वो क्या है? Internal locus of control is basically the belief that events are primarily the result of one's own behavior. कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरी अपनी काबिलियत की वजह से हो रहा है, मेरे अपने बिहेवियर की वजह से हो रहा है. अगर इस तरह का पर्सनैलिटी आपके अंदर बिलीव है और ट्रेड से बन गया है तो इसको हम कहेंगे इट इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. और इसमें जो होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका होता है, दे आर मोर प्रोएक्टिव और जो है वो रिस्क भी बहुत लेते हैं और इसीलिए इनको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर्सनैलिटी ट्रेट कहा जाता है. देन देयर इज अनदर वन दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. दे बिलीव दैट मच ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस. और वो इस तरह के लोग जो होते हैं ज्यादातर रिएक्टिव्स होते हैं और रूटीन के काम जो है उसके मुताबिक करते हैं और वो जो भी कुछ हो रहा होता है वो समझते हैं कि बाकी फोर्सेस जो हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दे आर प्लेइंग देयर रोल एंड देयर बिहेवियर इज देन डिपेंडिंग ऑन देम. स्टिल अनदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हम देखते हैं टेक्स्ट के अंदर, किताबों के अंदर, दैट इज अथॉरिटेरियनिज्म. अथॉरिटेरियनिज्म एज द नेम इंडिकेट्स इज बिलीव दैट पावर एंड स्टेटस डिफरेंसेस शुड एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये अप्रोच है तो फिर क्या होता है कि लोग उसी तरह बिहेव करते हैं, वो फिर टाइटल के साथ, उसकी पावर के हिसाब से हर एक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली होता है. इसी तरह डॉगमेटिज्म ये भी कंसेप्ट है अथॉरिटेरियन के अंदर, ज्यादा इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेट्स. तो जस्ट टू स्किम क्विकली कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के जब कभी आप पढ़ेंगे टेक्स्ट के अंदर, कहीं आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इस तरह के कोई वर्ड्स आए, इस तरह के कुछ कंसेप्ट आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीजें हैं. दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ये जो डॉगमेटिक किस्म की पर्सनैलिटी होती है, लोग होते हैं, वो बेसिकली बड़े रिजिड होते हैं और वो ज्यादातर जो है दूसरे आइडियाज के रिसेप्टिव नहीं होते और उनकी रिजिडिटी की वजह से वो ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक खास रिजिडिटी डेवलप हो जाती है और अकॉर्डिंगली यू कैन सी देयर बिहेवियर. अगेन अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से पीपल हु आर हाई इन अथॉरिटेरियनिज्म दे वुड शो रिस्पेक्ट टू टाइटल्स, फॉर्मल अथॉरिटी, स्टेटस और रैंक. वो उसके मुताबिक बात करेंगे, उसके मुताबिक उनका बिहेवियर होगा. अगर उनके छोटा रैंक वाला कोई उससे बात कर रहा है तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा. अगर उसकी रैंक किसी की ज्यादा होगी, स्टेटस है, पावर है, तो दे आर मोर पावर काइंड ऑफ उसकी वजह से, इसीलिए वजह से उसको हम अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेरियनिज्म उसको कहा जाता है. Next is basically self-esteem. This is another type of personality trait we can see in people, and of course we are talking about leaders too. The extent to which people believe that they are capable, significant and worthwhile. तो self-esteem जो है, अगर किसी इंसान के अंदर जितनी ज्यादा उसके अंदर होगी उतना ज्यादा ही वो प्रोएक्टिव होंगे, उतने ही ज्यादा वो जो है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि वो सेल्फ एस्टीम, वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये जो वो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको बिलीव है कि उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने ये स्किल्स दिए हैं कि ये वो कर सकते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसके जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस ग्रुप के अंदर हैं, एज ए लीडर, एज फॉलोअर, दे विल फ्यूल काइंड ऑफ, दे विल क्रिएट एनर्जी इन दोज ग्रुप्स और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की होती है और चांसेस ये होते हैं कि ये अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे. ठीक है.
So ladies and gentlemen, we are talking different personality traits. And based on those personality traits, again, one can divide them in different types of personalities. आपने ये पढ़ा होगा टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटीज. तो ये क्या चीज है? टाइप ए पर्सनैलिटी बेसिकली इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेंस ऑफ कमिटमेंट और टेंडेंसी टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स. इस तरह के लोग आप देखते हैं जिंदगी में, आपको हर वक्त मसरूफ नजर आएंगे, डेडिकेटेड नजर आएंगे, रश में नजर आएंगे, आपको जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में होंगे क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. एक्साइटमेंट उनके अंदर होती है, अर्जेंसी किस्म की उनकी टाइम के मुताबिक होती है, भागते हुए हर वक्त नजर आपको जिंदगी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो जो बहुत बेचैन किस्म के रहते हैं और जल्दी जल्दी बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं. तो पर्सनैलिटी के हिसाब से हम इनको टाइप ए पर्सनैलिटी, दीज पीपल आर नोन एज टाइप ए पर्सनैलिटीज. और ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े काम भी कर जाते हैं, और लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि हम इसको आइसोलेशन में रख के कहें कि जो बंदा बहुत तेज तेज कर रहा है काम वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा. तो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स टू. वी आर आइसोलेटिंग वन एंड वन थिंग्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम. So what is type A personality? Those are those people which have a sense of commitment. They have the tendency for high standard, putting high standards और goals, और डिवोशन होती है उनको अपने काम को अचीव करने के लिए. और उनकी बिहेवियर के अंदर आप देखते हो कि एक किस्म का अर्जेंसी जो होती है ना, कि जल्दी जल्दी काम करना है और हर वक्त उस लगन में रहते हैं. इस तरह के लोगों को हम टाइप ए पर्सनैलिटी पीपल कहते हैं. Then there are other type of people, we call it type B personality people. इनका characteristics क्या होता है? They are easy going, relaxed and able to listen carefully and communicate. ठीक है? More precisely than type A people. तो ये easy going होते हैं, उस तरह की excitement उनमें नहीं होती जिस तरह type A में होती है. और so we have two type of personalities now, type A and type B. So what you think? If a leader who is type A personality is a better leader, or type B type of leader is a better leader? So मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह की एनवायरनमेंट में हम आजकल रह रहे हैं, जिस तरह की चेंज आ रही है, जिस तरह की प्रेशर्स हैं हमारे अंदर, तो more people with the type A personality, I think is a better option for the organization. फिर इसी तरह जो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में होता है, तो पर्सनैलिटी ट्रेट में कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं. इफ ए पर्सन इज ऑलवेज इन ए पॉजिटिव माइंडसेट, सो वी विल से दैट उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट है. और ये चीज अच्छी समझी जाती है लोगों के लिए भी, वो दूसरों के साथ भी हमेशा उसकी पॉजिटिव अप्रोच होती है, अपने कोलीग के साथ भी होती है, वो इश्यूज को भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंसान देखता है, उस तरह की पर्सनैलिटी वाले. और चीजें दूसरी आप उनके बिहेवियर में एक ऑब्वियस डिफरेंस देखेंगे. बट यू कैन आल्सो सी पीपल विद द पर्सनैलिटी वेयर दे हैव द नेगेटिव इफेक्ट थिंग बेसिकली. तो ये आप देखेंगे अमूमन कि अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, काम के बारे में भी हमेशा नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं, एंड दिस और उनका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टडी हुई है, जिसे हम मायर्स एंड ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कहते हैं. जब पर्सनैलिटी को देखा जाए तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं हर एक की पर्सनैलिटी के अंदर, जो हमें हेल्प करते हैं ये जज करने के लिए कि हमें किस किस्म का काम इनसे लेना है या हम किस तरह का काम कर सकते हैं. इसमें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दे कॉल इट MBTI. इसकी एब्रीविएशन अमूमन हम यूज करते हैं. That MBTI is a very important kind of tool to indicate, to understand the personality type of a people. इसको मैं आज इतना टच नहीं करूंगा क्योंकि इस पे एक सेपरेट लेक्चर में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए फायदेमंद होगी इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इसको देखना. I'll just skip and just tell you that under this Myers and Briggs, ये माँ बेटी दोनों ने मिलके एक 60-70 साल पहले काम किया, और जिसके बेस पे उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स, कुछ डायमेंशन डिटरमिन की. इन डायमेंशन के तौर पे आप पर्सनालिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो 4 डायमेंशन से बेसिकली MBTIs 4 डायमेंशंस कहते हैं. इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, IO एब्रिविएशन के तौर पे यूज होता है. देन सेंसिंग, इंट्यूटिव्स S and I के तहत,
اور بلکہ ان کے جو انہوں نے چارٹ بنایا ہوا ہے 16 ڈائمینشن ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. فیلنگ اینڈ تھنکنگ FT اینڈ پرسیونگ اینڈ ججنگ P&J. تو اس سارے جو مائرز اینڈ برگز ٹائپ آف انڈیکیٹرز ہیں اس کو میں اگلے لیکچر کے لیے چھوڑتا ہوں, تو پھر دوبارہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. اگین فوکسنگ آن دا پرسنالٹی آف پیپل اینڈ اسپیسیفکلی ٹو دا لیڈرز. Then there is another concept of personality, they call it self-monitoring. The extent to which people base their behavior on cues from other people or the situation. تو یہ بھی ایک پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے اگر آپ دیکھیں, اور اس پہ ان کے بیہیویئر پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کیوز کو بڑے ریسپیکٹ طریقے سے ریسیو کرتے ہیں, ریسیپٹیو ہوتے ہیں بیسیکلی, جو سچویشن کے اندر سے جو دوسرے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں, اور پھر اکارڈنگلی ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. اینڈ ادر ٹائپ آف پیپل انڈر دا سیم ٹریٹس they might not be receptive of those cues, and if they are not receptive of those cues ان کا behavior accordingly different ہوتا ہے. تو اس concept کو ہم کہتے ہیں self monitoring. That is basically the extent to which people base their behavior on cues from the other people around them and from the situation. اس میں دو قسم کے ہم دیکھتے ہیں again personalities, one with have high self monitoring and second which have low self monitoring. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کو تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں. People with the personality where they have more high self monitoring things or more, so high SM بھی کہتے ہیں بیسیکلی کتابوں میں. They are flexible, they adjust their behavior according to the situation and behavior of others. They can appear unpredictable and inconsistent, good in the teams, accept feedback well. These are the people who get receive اور وہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں ان کیوز کے, ان انڈیکیٹر کے جو دوسرے بیہیویئر یا سچویشن ان پہ ڈالتی ہیں, اکارڈنگلی وہ اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. بٹ ادر ٹائپ آف پیپل ود دا پرسنالٹی ٹریٹس جن کا لو سیلف مانیٹرنگ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے انٹرنل اسٹیٹ جو ہے نا اس پہ بیہیو پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ کیوز کا اتنا رسپانس نہیں کرتے. دے آر کنسسٹنٹ اور وہ چینج کو بھی ریزسٹ کرتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتے سچویشن کے کیوز سے, دوسرے کے بیہیویئر سے. تو وہ جو ان کے اپنا مائنڈ سیٹ جو بن چکا ہوتا ہے, جو ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, اسی پہ رکھتے ہوتے, تھوڑی سی ریجیڈیٹی ہوتی ہے ان کے اندر, اور وہ چینج کو بھی اتنا پازیٹیو نہیں لیتے. لیس لائکلی ٹو ریسپونڈ ٹو دا ورک گروپ نارمز اور سپروائزری فیڈ بیک, اور اکارڈنگلی وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر وہ سپیریئر کا فیڈ بیک کو ریسپانس نہ کرے. تو سیلف مانیٹرنگ کے حساب سے جیسے میں نے آپ سے کہا, وی کین ہیو ٹو ٹائپ آف پرسنالٹیز, ون ود دا ہائی سیلف مانیٹرنگ اینڈ سیکنڈ ود دی لو سیلف مانیٹرنگ. اور ہائی سیلف مانیٹرنگ والے ریسپانسو ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر, چینج کو ریسیپٹیو ہوتے ہیں اور اکارڈنگلی ایکٹ کرتے ہیں, اور فیڈ بیک کو پازیٹیو لیتے ہیں. بٹ پیپل ود دا پرسنالٹی ٹریٹس ویئر دے ہیو دی لو سیلف مانیٹرنگ, دے آلویز بلیو آن دیئر اون مائنڈ سیٹ, اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, باہر کے کیوز کو رسپونڈ اتنا نہیں کرتے, چینج کو اتنا ریسیپٹیو نہیں ہوتے, اور جو فیڈ بیک ان سے ملتا ہے اس پہ بھی شاید اتنا وہ دھیان نہ دیتے ہوں. تو دیس ٹائپ آف پیپل وی کین سی اراؤنڈ اس. ناؤ another personality trait, we call it organization citizenship behavior. This is a very important concept, the ownership of the organization, right? The behavior that is above and beyond the call of the duty, we call it. Things that affect organizational citizen behavior may be job satisfaction and procedural justice, basically. When an employee or leader working in an organization, he or she is satisfied from the job and of course from the procedural justice of the organization, تو پھر اس کے اندر ایک behavior develop ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں organization citizenship behavior. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کے سوچنا شروع کر دیتا ہے, اس سے بڑھ کے پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر آرگنائزیشن سٹیزنشپ کا وہ کانسیپٹ جو اس کی پرسنالٹی کے اندر آ گیا ہوا ہے, اینڈ اکارڈنگلی ہی اور شی از بہیونگ لائک دس. So this is very important. If we really want that our colleagues, our followers, our team member should work like a team, so we need to create this organization citizenship concept in their behavior so that
this whole team should be a winning team. This whole organization should be a successful organization. How can we develop those things? Of course, again, to create good environment, to create all those input which are very important for the job satisfaction, and there should be a proper procedural justice in the organization, that in people know that in our organization it is not personality based, people make decision, but it is the procedural thing where everybody will get the justice, اور ہر چیز ایک قانون قاعدے کے مطابق ہو رہی ہے. تو پھر ایک قسم کی جو قسم کی اپروچ ہوتی ہے نا کہ سیکورٹی نہیں ہے, انسرٹنٹی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, وہ بڑی نیگیٹو چیزیں ہیں, وہ آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کے اندر سیٹسفیکشن لیول کو کم کرتی ہیں. اف اینی آرگنائزیشن ہیو انسرٹنٹی, پروسیجر ان کے عجیب سے ہو کہ پرسنالٹی بیس ہو, کہ پرسن اے کے لیے کوئی اور پروسیجر ہے, پرسن بی کے لیے کوئی اور پروسیجر ہے, یہ میرا لائکنگ ڈس لائکنگ والا کنسپٹ ہے, یہ بندہ کیونکہ بہت کلوز ہے لیڈر کے, ٹاپ مینجمنٹ کے, اس کے لیے اور پروسیجر ہے, اور دوسرا جو بیچارہ کام کر رہا ہے اس کے لیے اور پروسیجر ہے. دوز ٹائپ آف آرگنائزیشن دے آر گوئنگ ٹو بلیو می فار دا لانگ ٹرم دے ول بی لوزنگ, not only losing the person, but they are going to lose the ground reality, and they are going to be the history very soon. So we need to create organization where we have a very good environment, we have the procedural justice there, so that everybody should feel they are important, and you can develop this organization citizenship concept in your team members, in your colleagues, and even your leaders, so that they should own this organization and not only come to the expectation, whatever has been expected from them as a routine work, rather they should give more to their organization and create the creativity and develop something new for the organization. We can give them the edge in this dynamic environment where everybody is working day and night for better and better things. Got it? So, ladies and gentlemen, I tried to explain to you few personality traits. کس کی وجہ سے ہم لوگوں کے بیہیویئر ڈفرنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی پرسنالٹی اے ہے, ان کی پرسنالٹی بی ہے, ٹائپ ہے, وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتے ہیں, کولیکٹیولزم پہ بلیو کرتے ہیں, اتھارٹیرینزم ہے ان کے اندر, اور واٹ. سو بیسڈ آن تھنگ وی کین سی ڈفرنٹ لیڈرز ود ڈفرنٹ افیکٹو لیڈرشپ ٹریٹس. دے کین بی ڈومیننس, دے کین ہیو دا فلیکسیبلٹی ان دیئر نیچر, دے کین بی اسٹیبل, دے کین بی سیلف کانفیڈینس, they can be sensitive to the others, they might be intelligence, things, high energy level, locus of control, integrity, and such type of things. These are the positive traits we can see in our leaders, and of course same time in our followers too. Similarly, we can see some other traits which have the negative effect. We can see the bullying style of the leaders, we can see the view of being cold, arrogant, they can be narrow-minded, they can be self-centered, they can be unable to delegate. They are, as a whole, then this whole organization is going to be low performance organization. So based on, again, it is not something that, it is something which is, we cannot understand it now with this background of understanding the people, the individual behavior, the perception part, the personality part. I don't think it will be easy for us to understand why one person is different than another person. Why one leader is behaving differently than another leader is doing. Why one organization is performing well while other is not performing well. Why one team is losing while other team is always winning. تو یہ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ وہی بات ہے کہ جب ہم نے یہ احساس کیا کہ یہ لوگ امپارٹنٹ ہیں, ہیومن آسپیکٹ از ویری امپارٹنٹ when we are talking about the organization goals achievement, کہ وہ جو انپٹ, وہ جو ریسورسز کوئی آرگنائزیشن کے پاس ہے, اس میں ہیومن ریسورس از پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول. اور پھر جب اس کو ڈیپتھ پہ جانے کی ہم نے کوشش کی تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کیوں ویری امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر انسان انڈیویجول ڈفرنٹ ہے دوسرے انسان سے, اور اس کی ڈفرنٹ کس وجہ سے ہے. آف کورس نالج اسکل بیس تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ اس کے جو بیہیویئر آسپیکٹس ہیں, اس کے علاوہ جو اس کے ایٹیچیوڈز ہیں, اس کے علاوہ جو اس کی بلیوز ہیں, اس کے علاوہ جو اس کا جو ویژن ہے, یہ چیزیں ان کو ایک دوسرے سے ڈفرنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان ڈفرنٹ ہونے کے بہا پہ ان کے جو لیڈ ٹریٹس ہیں, وہ جو ٹریٹس ہیں ان کے بیس پہ ان کے بیہیویئر بھی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. وہ پازیٹیو سینس میں دیکھا جائے تو بہت سے پازیٹیو ٹریٹس ہم نے دیکھے جس کی وجہ سے بہت ہی پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے اس ٹیم ورک پہ, اس آرگنائزیشن کی اچیومنٹ پہ, اور ان لوگوں کی ایز اے کولیکٹیو ایفرٹ کی بیس پہ. لیکن اگر اس کو سیکنڈ سائڈ آف دا پکچر دیکھا جائے تو وہ یس
Based on those beliefs, those training, those cultural thing, those value systems, they can have a negative impact. जिसकी वजह से वही ऑर्गेनाइजेशन जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी, परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी, वो लो परफॉर्मिंग हो जाती है. बेस्ड ऑन व्हाट? ये नहीं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट सेम भी रख लें. ये नहीं कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी सिमिलर दे दें दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो लोग जो हैं वो फर्क हैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से. उन फर्क होने की बेसिस क्या है वो हमने डिस्कस की, और उन बेसिस के बेस पे दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंटली. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि यस, वी नीड टू लर्न दोज ट्रेड्स which have positive effect. We need to understand those behavior aspect which give us a positive result. और फिर हमें कोशिश करनी चाहिए अपने कोलीग्स के अंदर, अपने लीडर्स को ट्रेन करें, उन बिहेवियर एस्पेक्ट के मुताबिक उनके अंदर वो ट्रेड्स लाने की कोशिश करें जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, वो लीडर सक्सेसफुल हो सकता है, वो फॉलोअर सक्सेसफुल हो सकते हैं, एज ए होल टीम सक्सेसफुल हो सकती है, एज ए होल एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, और सोसाइटी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है. So basically, one thing is very clear. All these trades are there, but not necessarily that everybody has every kind of trades in him or her. So we have to understand कि ये सारे ट्रेड्स हर एक में नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि we should know ourselves better. जब मुझे अपने आप को समझने में मैं समझ जाऊं कि मेरे अंदर क्या चीज पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, मैं किस चीज के बेस पे इस तरह सोचता हूं, तो फिर डोंट यू थिंक मेरे लिए, आपके लिए, हमें अपने कोलीग्स के लिए उनको ट्रेन करना, उनके अंदर डेवलप करना वो पॉजिटिव साइड आसान हो जाती है. व्हेन वी शुड स्टार्ट नोइंग आवरसेल्फ बेटर. हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड विच आर आवर स्ट्रेंथ एंड विच आर आवर वीकनेसेस. And the better person is a person who can also convert their weaknesses into their strengths. क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज है कि अगर अल्लाह ताला आपके अंदर ये खासियत ले आए कि आप एक तो अपने आप को, एक तो होता है ना कि आप वो बिल्कुल क्लोज माइंडेड हैं और आप समझना देखना ही नहीं चाहते, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें, अगर अल्लाह ताला हमें ये दे स्ट्रेंथ, और हमारे पास अल्लाह मियां ने दी भी हुई है, सिर्फ उसको देखना, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम अपने आप को समझ जाएं कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, और अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स को काम करना, यूज करना आ जाए, और अपनी वीकनेसेस को भी कैपिटलाइज करना आ जाए अपने ये स्ट्रेंथ के तौर पे, तो आई कैन बेट यू कि सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है और हम एक विनिंग टीम बना सकते हैं, हम विनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं. राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, we need to understand ourselves. We need to identify the traits which we have, positive and negative. We have to understand what kind of strengths we have and what are our weaknesses. And then we need to work on our weak points to get them better. अगर ये चीज बन जाए तो फिर तो कमाल हो जाए, लेकिन ये ऐसी चीज भी नहीं है जो सिर्फ किताबों में है, ये ऐसी चीज नहीं है जो खाली ड्रीम है. दिस इज अ रियलिटी एंड पीपल ऑलवेज वर्क ऑन दोज थिंग. आप अपने वीकनेसेस पे काम करके उसको बेहतर से बेहतर करते हैं. आपको मैथ नहीं आ रहा होता, आप ट्यूशन लेते हैं, आप बैठते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, कोलीग अपने ग्रुप स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ अरसे के बाद आपका मैथ बेहतर हो जाता है. आपको इंग्लिश नहीं आती, यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, यू स्टार्ट विद राइटिंग इन इंग्लिश, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आप देखते हैं आप उस स्किल को बेहतर कर सकते हैं. इसी तरह ये जो बिहेवियर एस्पेक्ट के अंदर आपके बिहेवियर या पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, इस पे अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, और एज ए होल टीम के लिए एक विनिंग टीम बनाने के लिए. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल स्टॉप इट हियर बिकॉज आई थिंक टाइम इज लेस नाउ. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली द एटीट्यूड पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, राइट? और उसमें फिर हमने कुछ एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की बात की, वर्क एटीट्यूड की बात की, and then I try to understand or discuss with you the three type of commitments, organization commitment. One was the effective commitment, second was the continuous commitment, and third was normative commitment. फिर हमने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एटीट्यूड के वाले परफॉर्मेंस को देखा कि सेटिस्फैक्शन लेवल पे अगर इफ ए पर्सन इज सेटिस्फाइड
تو اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. اور سیٹسفائی ہو اور آرگنائزیشن کے اندر پروسیجر جسٹس ہو تو دین ایک کانسیپٹ وی کال اٹ آرگنائزیشن سٹیزنشپ کانسیپٹ وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور آرگنائزیشن سٹیزنشپ بہیویئر آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے وچ ہیز اے ویری پازیٹیو افیکٹ آن آرگنائزیشن پرفارمنس. دین وی شفٹ ٹو پرسپشن پارٹ کہ پرسپشن کیا ہے, یونیک انٹرپریٹیشن آف سچویشن کو ڈسکس کیا آپ کے ساتھ, اور پھر ہم نے پرسپشن پروسیجر ماڈل کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. ریمبر وی ڈسکس 5 سینسز, اور وہ سینسز جو ہیں انوائرمنٹ سے اسٹیمولائی لیتی ہیں اور پھر آپ کے سسٹم کے اندر آپ کا جو برین کا اس کے انٹرپریٹ ہوتی ہے سچویشن, اس کے بیس کے اوپر آپ کا ایموشنز اور بہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے, رائٹ. اور اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ 3 کمپوننٹس ہیں بہیویئر کے اندر جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. 1 از ایٹیٹیوڈ, 2nd از دا پرسپشن, اینڈ 3rd از دی پرسنالٹی, جو کسی بھی بہیویئر کو شیپ اپ کرنے میں آپ کو مدد دیتی ہیں. اور پھر ہم نے کچھ آپ کو یاد ہے کہ اس میں امپریشن مینجمنٹ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا آف کورس, اینڈ دین اسٹارٹڈ ڈسکسنگ فیو پرسنالٹی ٹریٹس ود یو, جس کے اندر ٹائپ اے ٹائپ بی پرسنالٹی بھی ڈسکس کیا ہے. سو آئی ہوپ یو آر picking up and understanding these concepts. What I will do during my next lecture, the big 5 model of the dimension of the behavior کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور جو Myers on وہ جو MBTI جو ایک انڈیکیٹر ماڈل ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے دوران, تاکہ ہم اس پرسنالٹی پارٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ورک ہارڈ. اللہ حافظ. السلام علیکم.